nga ipadayon ang impeachment ni Sara Duterte kay hangtod karon di gyapon sila kadawat nga gibasura sa Supreme Court. Unya nagrally gyapon sila mga par. Unya unsaon man na nato nga tungod sa pagdali-dali sa mga congressman nga ipa-impeach nila si Sara kay mahadlok man sila nga si Sara makadagan pagka-presidente sa 2028. Mao nang pangitaan yun nagpaagi nga ma-impeach si Sara nya karon kay gibasura man sa Supreme Court. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So adlaw karon nga Huwebes, Agosto 7. Kunya gabi mga par atol sa sesyon sa Senado, gipatay na sa Senado ang impeachment case laban ni Sara Duterte. Gilubong na sa Senado mga par. Gibasura sa Senado og 19 ka senador mga par ang nipabor nga ibasura ang impeachment nga gipasaka sa Congress ngadto ni Sara Duterte og upat ang nibabag nga gusto ipadayon ang impeachment ug usa ang ni-abstain. Gibasura kini sa Senado mga par kay tungod sa ang artikulo impeachment gibasura man kini sa Supreme Court. So gusto sa 19 ka senador nga ilang respetuhon ang desisyon sa Supreme Court. Ug upat ang musupak sa Supreme Court mga par ug usa ang ni-abstain. So karon mga par dili gyapon sila makadawat ang mga congressman o gipahigayon sila og rally karon atubangan sa Senado. So wala lang gyapon sila wad-i paglaom mga par nga basin mausab ang una-una sa Supreme Court nga ipadayon ang impeachment ni Sara Duterte kay hangtod karon di gyapon sila kadawat nga gibasura sa Supreme Court. Unya nagrally gyapon sila mga par. Ang kanang ilagi pang rally diya ug ila pa nagi trabaho sa ilang balay ug ila pa nagi trabaho mga kwarta pa sila. Ay hinuon sad mga kwarta sa di sila mga par kay siyempre dili man na sila mukuyog diha sa rally. Dili man na sila magaguhago, dili na magpainit, dili magpauwan kun wala na sila bayre sa nagpasiugda sa impeachment mga par. Nya unsaon man na nato nga tungod sa pagdali-dali sa mga congressman nga ipa-impeach nila si Sara kay mahadlok man sila nga si Sara makadagan pagka-presidente sa 2028. Mao nang pangitaan yun nagpaagi nga ma-impeach si Sara nya karon kay gibasura man sa Supreme Court ang ilang gipile. Ug matud man ni Peter Cayetano nga kung dili mo ganahan ni Sara Duterte, kung gusto ninyo nga ipatangtang si Sara Duterte, kung gusto ninyo pildihan na lang ninyo sa 2028. Ayaw na lang daw ninyo ipaagi pa og impeach. Mao na reaction ni Peter Cayetano. Sakto man sa nagiingon ni Peter Cayetano nga kung di sila ganahan ni Sara, ngunong ipamaagi pa man gyud og impeach, maggasto-gasto lang gyud. Naman tay eleksyon. Nya gamiton ra ba dayon nila ang taong bayan? Kinsa magunang taong bayan gud nga ako day taong bayan man ko. Unya dili man ko sang-ayon sa ilang gibuhat. Nya taong bayan man ko. Hinuon sa datuwa lang ng sabton sila kay bawo man ta mga par nga kana ilaha pamulitika ra na. Unya looy ra ba kayo ang taong bayan kay mao day pasangilan ang taong bayan. Kinsa mo gunang tawo ng mga tawhanang taong bayan nga dili man kamura ang taong bayan, daghan man sad mi. Mo na kung gusto ninyo nga nang ipildihon si Sara, kung gusto di mo ganahan ni Sara, pildihan ninyo sa 2028. Ayaw ninyo ipaagi og kanang impeach kay kanang patas nga laban ba. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.